صيام شهر رمضان من غير أن يكون من قوتنا ولا من أقلنا ولا من أي شيء منا، هو فضل محض من الله تبارك وتعالى للعباد، يجب علينا نشكر الله على هذه النعمة. وبعد ذلك نصلي ونسلم أتم الصلاة وأوفى السلام على سيد البرايا الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، لا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، أمبي على تنو أمبي على فو أمبي على بركة ka ala walimalon se dafani bambali be alamiye mansami ya la foloni o mansaba laban ambe salatu nema ani salamu kisi nyini masabani yoro ka keciden ula soherema kan an kunti Muhammad sallallahu alaihi wasallam naso donko sanma wana kasaba nyumaw ani kira banyom na baganyuma be foka se arkiyama wuli loma ambade islamaw aye Allah taala dia an ga ɲɔgɔn sɔrɔ a ka so sanman kono bi juman na an kilani ko duwawu kɛla juma tɛmini ko ala ka bi juma ni dama an y'an yɛrɛ sɔrɔ ɲa an y'a lɔn k'a fɔ duwawu aminana an bɛ Allah taala deli juma shama b'a bolo ko dama kɛnɛya ni lafiya la mo kɛla bi juma ni walada o bɛ borila mun de kan o le ye an bɔtɔ filɛ sunkaro ba min na an ye karan minnu sɔrɔ sunkaro kɔnɔ an ye walada mun ta sunkaro la sabu sunkaro ye karan karo le ye donc an ye karan mun kɛ sunkaro la an ye darisu mun sɔrɔ sunkaro kɔnɔ an bɛ se k'o darisuw la tanga cogo di an kan k'o la tanga ɲami ma an ka bi kuma bɛ o le kan mais y'an ye se ala tanga ɲama fɔlɔ fo an y'a lɔn an ye mun ni mun de karan sunkaro la sunkaro nana kana an karan mun ni mun de la k'an dege mun na ka mun nɔgɔya an ma an baden silamaw sunkaro ka karan fɔlɔ-fɔlɔ silamaw la o le ye k'a bila jɔn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a fɔ Alahu taala ɲanbe na ala ɲanbe na n'o sabatila jɔn na o bɛ wolo mun na o bɛ wolo ala ɲɛsiranya le la Alahu taala ye min fɔ suratul bakara ni suna tigɛyɔrɔ b'i bolo i bɛ ji sɔrɔ k'a min den t'i ye muso t'i ye i bɛ dumuni sɔrɔ k'a kɛ k'i fa mɔgɔ t'i ye mais i sɔnna k'o bɛɛ to yen Alahu taala kama ɲinansun gbɛlɛyala ɲami ma ka bɛn teleko ma yɔrɔ bɛɛ bɛ kule la sunkaro bɛnna telema le ma donc degun mun b'a la minɔgɔ bolo ma kɔngɔ mun bolo ma a ma nɔgɔ dɛ mais an sɔnna ka nin bɛɛ kɛ mun kosɔn an ma sɔn ka sun tigɛ an ma sɔn ka ji ma an ma sɔn ka dumuni kɛ an y'an yɛrɛ mina mɔgɔw ɲɛna wa an y'an yɛrɛ mina tumana mina mɔgɔ ɲɛ t'an na mɔgɔw ɲɛna o ye mɔgɔw ɲɛna le ye mais tumana mina mɔgɔw tɛ yen don munna an ma sɔn k'a tigɛ a tola an bɛɛ kɔnɔ k'a fɔ se dɔ bɛ yen mansa dɔ bɛ yen ko tɛ dogo mansa min ma an dogola an ɲɔgɔnnaw le ɲana yeli ma man se ka dogo ala ma donc walada fɔlɔ min bɛ sɔrɔ sun kɔnɔ o le ye k'a bila silama bɛɛ kɔnɔ k'a fɔ ala ɲanbe na n'o walada faamuna o bɛ wolo mun na o le Alahu taala ɲɛsiranya ye n'i lala la k'a fɔ a ɲan b'i la i do fana dɛngɛniyala k'a fɔ se bɛ ala ye ala ka se bɛ se bɛɛ sanfɛ ni ɲɔgɔn tumana lon dɔ la Alahu taala bɛ n'i bɔ i ka so nin kɔnɔ a b'i bɔ i ka denbaya cɛla a b'i bɔ i ka mansaya sigiyɔrɔ la a b'i bɔ i ka nafolo cɛ ma ka t'i lalami kaburu kɔnɔ sibiri ɲɛ kelen n'o ala ko k'i ye min to yen o to tɛ gwɛlɛya i ma n'o ala k'u ye min kɛ hali n'a man di ye a kɛ bɛ nɔgɔya i ma parce que ala ye siran sɔrɔ la sun ka walada bɛɛ la belebele o le ye kana jɔnw kara ala ye siran la min bɛ bɔ mun na o le ye Alahu taala ɲanbe na an bɛ Alahu taala deli k'an k'ala ye siran jɔn ala m'o kɛla walada fɔlɔ ye o le ye an baden o k'an ka latanga cogo jumɛn sisan an k'an k'an jija an kunna yɛrɛ ma ɲami ma sunkaro kɔnɔ k'an balofɛn to yen ala kama o ala kelen o bɛ yen sunkaro tagala mɛ ala kelen o bɛ yen dɔlɔ haramuyala an kan ka kɔn sunkaro ɲɛ a haramuyala an kan sunkaro yɛrɛ kɔnɔ
wa sunkaro banna dɔrɔn ka haramuya sabatili ne a ma wuli wagati si a kana kɛ silama dɔ kɔnɔ sunkaro de la dɔrɔn min interdit la n'o bilala ile kɔnɔ ni sunkaro banna mun bɛ kɛ dɔ le bɛna fara ile ka dɔrɔn min kɛ tɛ segin ka dɔrɔn min tuguni komi tu b'a min ɲa ma ka kɔrɔ bali dɔ le bɛ fara kan parce que i ye karo kelen min kɛ yɛrɛ muna na i bɛna fɔ k'i b'o rattraper donc dɔrɔn min dɔ le bɛna l'a kan a kana kɛ silamaw kɔnɔ ni sunkaro le nana o tuma na ala sɔsɔ bɛɛ bɛ interdit an ma la ala sɔsɔ haramuyani de ka kɔn sunkaro ɲɛ a haramuyala sunkaro kɔnɔ wa a haramuyala hali sunkaro fana kɔfɛ donc sunkaro y'a darisu fɔlɔ ala ye siranɲɛ n'a sabatila an kolola ala ye ɲa ma sunkaro la ka ala sɔ nɔniya bɛɛ ye k'a to yen wa ni sunkaro tɛmɛna o ala ye siranɲɛ kelen o le bɛ to an bolo an fana bɛ se k'an yɛrɛ tanga ka bɔ ala bonyana ko ma yarabi ala ko nɔgɔya an ye sunkaro nana kana darisu filanan min di an ma silamaw a nana kana bato le nɔgɔya an ye Allahu taala ko kuranna kɔnɔ ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabuduni ala ko ne ala ma jinna ni adamaden dan foyi kama fo ka ne Allahu taala bato fɛn fɛn n'a bɛ sɔrɔ diɲɛlatigɛ la bɛɛ bɛ la o le kan n'o ma sɔrɔ danku ma kɛ an na o kosɔn boribori ni bɛɛ kɔfɛ karisa ye jɔyɔrɔba ni sɔrɔ karisa ye nafolo ni sɔrɔ karisa kɛla jamatigi ye karisa kɛla nin ye ni ala ko bɔla la dɔrɔn i b'a ye don dɔ ko balangoloni Nelson Mandela bɛ min bi an ka président Baba Nugu bɛ min bi an ka tɔgɔtigibaw bɛ min bi bɛɛ lajɛlen la nin bɛ kaburu kɔ o tuma ala ko k'a y'an dan k'ale Alahu taala le bato sunkaro nana ka na an dɛmɛ ka o le sabati an na cogo di n'an ye bato fila an bɛ bato mun kɛ sunkaro kɔnɔ an b'a sɔrɔ a bato fanga ka bon kelen suntigɛ kɔfɛ an bɛ nafila mun seli n'an tilala sagafo seli la an bɛ nafila lɔ tan de seli o bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ lɔ 300 le ma ni sunkaro dafala tile 30 ni sunkaro danna tile 29 a bɛ bɔn lɔ 200 ani lɔ 90 le ma sunkaro tile 10 laban an bɛ na ka na su seli mun kɛ ni sunkaro dafala o bɛ bɛn lɔ 100 le ma ni sunkaro ma dafa a bɛ bɛn lɔ 90 le ma o tuma na o nafila bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan ni sunkaro dafala lɔ 400 ni sunkaro ma dafa lɔ 300 ani lɔ 80 an kelen kelen bɛɛ b'o le kɛ farida tɛ n'i m'a kɛ jalaki t'i ma n'i m'a kɛ i ya sun fana ni muna dɛnni yɛrɛ t'a la an bɛna ka na ni bato ba nin kɛ laɲini ye mun de ye ka ele silama ka gwɛlɛman ka o layi kan pour que ni sunkaro tɛmɛna min ka nɔgɔ i kana dɛsɛ k'o kɛ hikima min b'a la o le bɛ nin ye min ka gwɛlɛn min degu ka bon min ɲani ka bon a sɛgɛ ka bon o le la i kan ka sɔrɔ diyagoya tɛ k'i kolo o la ele sela k'o kɛ karo kelen complet n'o karo nana tɛmɛ karo 11 min tɛ o ye i bɛ se k'o kɛ a silamaw laɲini ye o le ye sinon n'i y'an ka silamaya filɛ nafila baraji ka bon so kɔnɔ ka tɛmɛ misiri kan farida baraji le ka bon misiri kɔnɔ ka tɛmɛ nafila a tɔgɔ bɛ di so kɔnɔrɔ kan farida seli misiri kɔnɔ cɛw kan wajibi de n'i ma na i bɛ jurumu sɔrɔ n'i ye seli kɛ so kɔnɔ cɛlamɔgɔ ka sɔrɔ misirila nali se b'i ye ka seli bɛ mina a baraji ka dɔgɔ a daraja ka dɔgɔ mais i bɛ jurumu sɔrɔ parce que cɛw ka misirila nali ye diyagoya le ye sɔsɔli t'o la ama an baw olu ka nali misiri la o ye sunna le n'a y'a di a bɛ na n'a fana ma na jalaki t'a ma mais n'a ko a bɛ na problème t'a la a b'a baraji sɔrɔ yarabi ala ka faamu ko ɲuman d'an ma donc n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ka farida ka nafila seli so kɔnɔ o le baraji ka bon ka nafila seli i kelen na su fɛ o le baraji ka bon kira ko cogo di wasolu bilayli wa nasu niyam a ye seli su fɛ ka sɔrɔ mɔgɔw lani de n'an dɔ bɛ na su seli la bɛɛ b'a ɲɛna denmisɛn mɔgɔkɔrɔba bɛɛ b'a ɲɛna an ye seli an kelen pe an ka sow kɔnɔ gundo la sutura la o ka bon ala bolo ka tɛmɛ an ye na misiri la ka na fɔ an bɛ nafila seli mais mun y'a to nafila seli la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ o dahala n'a jama bɔla nin cogo nin na an bɛ fanga don ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn encourager farifaga min b'i la n'i ye mɔgɔ dɔ ye ele ka kɛnɛya ka bon min ta ye i bɛ courage sɔrɔ farifaga min bɛ ele la
ni nana kana filɛ ni ye ele denkanya le ye ele ka suru i taga yɔrɔ la n'o ye kaburu ye ka tɛmɛ bɔ yɔrɔ kan n'o ye diɲɛ ye mais ni ye ni denmisɛnnin fitinin lɔni ye a sen kan courage bɛ du la ni denmisɛn fari fagala n'a ye cɛkɔrɔba ye senkurubadimi b'a la sorodimi b'a la o lɔni b'a sen kan o bɛ nafila seli la courage bɛ don a la ɲɛnasuma b'i le min na o bɛ kɛ sababu ye k'i fari faga ni nana ni jamaba nin ye ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ ko kelen de ma courage bɛ k'i la ka bɔ so kɔnɔ ka na o de kosɔn nafila seli misiri kɔnɔ sunkaro la a hikmatu kun de bɛ nin ye an ye na ka na fanga don ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn encourager ka ɲɔgɔn a tɔgɔ bɛ di ka ɲɔgɔn encourager bato nin kɛ la pour que ni sunkaro nana ban sisan ele kelen i ka so kɔnɔ yɔrɔ i bɛ se cogo min na ka nafila seli min tɛ janya ka se misiri ta la wa a bɛ surunya ala la an b'a Aisha ɲininkala ko baaraw la ɲuman k'o ye baara jumɛn de ye an b'a Aisha ko radiyallahu anha o kɛra ko baara jɔn bɛ dumɛn baara min kan hali n'a dɔgɔyara o de ka bɔ ala bolo donc a bɛ mun ɲa ko sunkaro la an ye na ka na lɔ 300 seli lɔ 400 seli lɔ kelen kelen bɛɛ an bɛ se ka miniti 10 ani kɔ an b'o k'an lɔn b'an sen kan an senw bɛ lafa an ɲɛw bɛ wule sɔgɔma an bɛ degu mais ni sunkaro banna nafila seli banna mais hikmatu nafa jumɛn bɛ nin na silamɛw ala min bɛ kolon silamɛya ye kolon diinɛ le ye ka an tɔɔrɔ karo kelen pe k'an saniya k'an ɲa k'an dilan k'an kɛ ala sago ye ni karo kelenw banna an bɛ segin an cogo kɔrɔ la nafa jumɛn b'a la silamɛw nafa foyi t'a la donc an bɛ nafila ba min seli sunkaro la a bɛ selila kun jumɛn de kosɔn ni sunkaro banna silama bɛɛ lajɛlen ye se k'i dulon nafila seli dɔ la n'a kɛra arikan 2 i b'o kɛ ka da ala ma jɔn sabatila fɛn min kan o de bɛ kolo ye diɲɛlatigɛ ko bɛɛ le ni adamaden y'a sirila ko min na n t'a bila ni hɛrɛ b'a la a b'a hɛrɛ sɔrɔ walahi ni tɔɔrɔ fana b'a la a tɔɔrɔ tɛ taga k'a dan mɔgɔ min adamadenw ka ala sɔrɔ sababu tɛ kelen ye ala ka mɔgɔ ɲumanw dɔ bɛ ala sɔrɔ ni nafila seli ye dɔ bɛ ala sɔrɔ ni kuranakaran ye dɔ bɛ ala sɔrɔ tuma na ni a tɔgɔ bɛ di wurudili ye dɔ yɛrɛ bɛ ala ta'ala sɔrɔ ni bangebaga ladon ye dɔ bɛ ala sɔrɔ ni sundo ye o n'a ɲɔgɔnnaw ka bɔ bato nɔniyaw la silamɛw donc sunkaro la bato ba min bɛ k'an bolo c'est pour que ni sunkaro banna silama bɛɛ ye se au moins ni sunkaro banna i kan ka mun kɛ sisan k'i ka nafila ka maintenir a kana tala i la ele yɛrɛ b'i yɛrɛ filɛ su fɛ ka wuli dugutala fɛ k'i bɛna na seli a bɛ gwɛlɛya i ma tuma dɔ la montre bɛ bila réveil la lon fɔlɔ ma nɔgɔ dɛ ɲa bɛ kole shetana b'i sama na non maci dan de ele yɛrɛ na lon dɔw kɛ bɛ lon dɔw jɛn i tɛ lon dɔw sɔrɔ ile do tɛ fɛ ka nafila bila n'i bɛna la tumana min na peu importe bɛ la l'heure min na ye tapi be ye lɔ 2 pe seli ka da ala ma ye do ye la ye karo kelen kɛ o la i b'a ye lɔ 2 ni seli ka da ala ma i sɛgɛla cogo cogo a tɛ gwɛlɛya i ma n'i nana lɔ 2 nɔ même n'i ye karo 3 le kɛ o kan hali ye karo 6 le kɛ lɔ 2 seli kan ka da ala ma k'i ya witiri la o kan ka la n'i nana ye o nɔ o maîtriser la fewu quelle que soit la situation i bɛ se k'o kɛ i bɛ lɔ 2 wɛrɛ fara a kan n'i nana se o fana ni na ka na o nɔ o t'i sɛgɛn o t'i degu fiyewu i mana sɛgɛn cogo cogo i fari mana faga cogo cogo i b'o kɛ ni degu t'a la adamaden bɛ yɛlɛ ala ko la dɔɔni tɛnɛ fo ka se jɔyɔrɔbaw la mais n'i nana i ton kow kan ten guru kira ko inna haza dini matin fa awgilu fihi bi rifqi ni diina ni la fasayande dɛ a ko a ye don a la ni nɔgɔya ye a ye don a la ni nɔgɔya ye donc suseli sunkaro suseli sunkaro misirila taga a man ka dabila n'an tilala lɔjan seli n'u la sunkaro banna an y'an dulon fitininin na an bɛ dumɛn min kan fo ka taa se ala ta'ala ma an ye juru dɔ don ala la an y'an fari gwan ala ye kira ko ten a ko ta'arrafi ilallahi fi raha ya'rifuka fi shidda kɛnɛya bɛ yen tuma min na juru dɔw don ala la i fari gwan wuli dugutala fɛ i dɔ fɔ ala ye sun don ala ye n'o nɔgɔyala i ma kuranna dayɛlɛ i ye kuranna karan n'i bɛ se k'o kɛ tan dɔ ɲini tele kɔnɔ i ye sigi yasafurula ye 100 juru don ala la don dɔ la o bɛ kɛ koba ye dɛ an ɲa b'a la mɔgɔ ɲuman fɛn fɛn na bɛɛ lajɛlen y'a daminɛ dɔɔni de ka taga si ma pan ka sanfɛlaw lasɔrɔ ten ala ka hakili ɲuman d'a ma su nana ka na bato diya don an na sunkaro banna an ka misiriw man ka video le do bɛ kɛla ni sunkaro banna kanberedenw bɛ misiri ye k'a to yen ala hakili ɲuman d'an ma
a sabana darsu sabana min ni sunkaro b'a dama o le ye saraka bɔ ye silamaw saraka bɔ sunkaro nana kuno ladabu ɲumanw k'olu fana ni don an na ni sunkaro sela silama tigɛ gbɛlɛn n'a ka tigɛ gbɛlɛya bɛɛ a dɔgɔyala bonyana kɔni bɛna fɛn dɔ bɔ k'a di dɔ ma silama min yɛrɛ bɛ saraka bɔla ka kɔrɔ dɔ le bɛ fara ka saraka bɔ kan komi ala ka laɲa ma kira la sɔrɔ salam ko adamadenw la funuserema tɛmɛniw le tun ye kira ye mɔgɔ tun tɛ yen min bɛ sɔnni kɛ ka se kira la fo y'a ka sɔnni misaliya ni fɔɲɔ ye kalo fɔɲɔ ka teli dɛ ko kira tun bɛ sɔnni kɛ i n'a fɔ fɔɲɔ mɔgɔ ye don rasulu kan k'i kungo fɔ a ɲɛna k'u ye kɔ sigi ka sɔrɔ i min ɲini fɛn sɔrɔ kira tun tɛ sɔn o ma n'a t'a bolo a b'a fɔ k'i sigi ala ka jɔn ɲuman dɔ bɛna bonya dɔ kɛ min m'a d'i ma mais ni sunkaro sera mun tun bɛ kɛ dɔ le tun bɛ fara rasulu ka saraka bɔ kan asilamaw dɔ le tun bɛ fara rasulu ka saraka bɔ kan donc o sunkaro na an ka mun kɛ an ka mun ye an ka mun kɔrɔsi silama bɛɛ lajɛlen b'a seko kɛla saraka bɔ la suntigɛw labɛnna ka na bila misiriw la sukaro sanna ka taa di silamaw ma tuma dɔ la ni minnu tɛ bɔ jamana kelen na an tɛ mɔgɔ kelen diina ba kelenya kosɔn malobɔrɔw tala k'a di silamaw ma ala kama kira kama k'o ka sun tigɛ lagafiya la o n'a ɲɔgɔnna wariw fana ni transférela silamaw ma diɲɛyɔrɔ bɛɛ k'a ta k'a di dɔ ma i badenma yɛrɛ tɛ k'a di dɔ ma i sigiɲɔgɔn le o n'a ɲɔgɔnnaw ka bɔ sarakabɔ minnu kɛla silamaw ni min filɛ ni nɔnba b'a la an bɛna sɔrɔ o nɔ an y'o le ye sunkaro la bɛn ni kelenya ni diyaɲɛ min bɛ silamaw ni ɲɔgɔn cɛ sunkaro la a t'an ni ɲɔgɔn cɛ karo si la parce que karo la an bɛ hinɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn ɲaji cɛ an bɛ ɲɔgɔn dusukun salon an bɛ kɛ sababu ye ka silama lagafiya don famille min kɔnɔ ka nisɔndiya ni basigi ni dusuma don famille min kɔnɔ o le ka ca o le kosɔn i b'a ye ni sunkaro bɛ senna nafolotigiw ni fanganw ka kɛlɛ bɛɛ bɛ ban sunkaro de la mais ni sunkaro banna tuguni kɛlɛ bɛ daminɛ an y'an sabari an sera ka malobɔrɔ 50 kilo ta k'a di mɔgɔ min ma k'a k'a ka sun tigɛ k'a 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 ka sunkaro musaka ye an ye bonya mun kɛ silamaw ye sunkaro la an ye saraka mun bɔ sunkaro la a kana bila an kɔnɔ ko sunkaro le ye saraka bɔ karo ye ni sunkaro banna tigɛ gbɛlɛya karo bɔla la silama kan ka kɛ saraka bɔla le dayiman tuma bɛɛ tellement ala kira ka sabaw degi saraka bɔ la fo tun bɛ ɲɔgɔn lajirabiya la Seydina Umaru tile la Umaru delila ka diramu 70,000 k'a di sahaba dɔ ma a ko taga dugu karisa la taga Sami an baden karisa bɛ yen t'a d'a ma n'i y'a d'a ma kana taga dɛ i sigi y'a fila a bɛ mun kɛ kanbere ye wari ba ni ta miliyɔn yirikan ta ka taa di sahaba cɛ nin ma Abu Ubaidata ibn Jarrah ni ma fili wari in tala k'a d'a ma yɔrɔ min na wari sela a bolo dɔrɔn a sinna ka calcul daminɛ a y'a ka jɔnmuso wele a n'a ka denmisɛnw ni ta taa nin di karisa ma karisa position man ɲi a fɛ ni ta taa nin di karisa ma ni ta taa nin di karisa ma ciden yɛrɛ ma taga fɔlɔ wari tilanna ka ban ciden taara Umaru sɔrɔ Madina ko Umaru ma ko k'u ye wari min di yan ko n y'a d'a ma k'a y'a bɛɛ tilan a ko hakɛza sahabu rasul sallallahu alaihi wasallam a ko kira y'an karan min na o le bɛ nin kira ka sahabaw bɛ ten de a silamaw a ye saraka bɔ sunkaro la a ye ni cɛ barika a ye sara b'ala le bolo kira ko ten sallallahu alaihi wasallam man fatora sa'iman kana lahu ajruhu min ghairi an yankusa min ajri as-sa'im shay'a mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye sundonna dɔ sun tigɛ sunkaro la a ko a sara a ka baraji ɲɔgɔnna bɛ d'i ma ka sɔrɔ dɔ ma nagasi a baraji la donc silamaw an ye ɲumanya mun kɛ sunkaro la an ye jija a kana dan sunkaro ma bɛɛ lajɛlen k'i jija ni ladabu ɲuman ni a ka to senna an ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ sɔn i tɛ ko ya mɔgɔ gansan ye abadan i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ sɔn i bɛ bila o ka mɔgɔ ɲumanya minan kɔnɔ i bɛ bila o ka mɔgɔ sɛbɛya minan kɔnɔ i bɛ bila o ya jate minan kɔnɔ maa ni kun sela sankolo la ele y'i ka hɛrɛ tigɛ mɔgɔ o mɔgɔ ma i y'o ka mɔgɔ gansan de k'i n'i yɛrɛ nɛgɛ ne ye nin ye ne ye président ne ye nin ye non i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye n'i nafa dɔgɔyala mɔgɔ kan dɔrɔn i fana ko bɛ fɛgɛya o kan n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ valoriser sigi la i bɛ fɛ ka valeur don i yɛrɛ la sigida la badenmaya la teriya la baaraɲɔgɔnya la i kɛyɔrɔ la kɛ mɔgɔ ye min bolo bɛ bɔ mɔgɔw sɔn dayiman n'i bɛ se i ka fɛn min k'i nafa fɛn bɛɛ ye o le ye min nafa sela mɔgɔw ma intaha banna
Ni kɛla lɔnina ye n'i ma mɔgɔ karan i ma wajibi kɛ mɔgɔ fana t'i jate karamɔgɔ ye. Ça c'est clair et net. I kɛla hakilima ye i ma mɔgɔ labɛn ni hakili ye mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'ule ye hakilima ye. E de kɛra nafolotigi i ma mɔgɔ jigi tugu i ma ɲa mɔgɔ la i ma bɔ ka mɔgɔ sɔn i ma ko ɲa. Ele ta bɛɛ danna i yɛrɛ le ma ele se k'a bɔ i kun k'a di mɔgɔ ma. Mɔgɔ fana b'i jate wa. I tɛ mɔgɔ ka nafolotigi ni fanganan tigɛ bɛɛ ka kan ɲɛna o. Ni m'a d'a ma a t'a kun a b'ile fana kun i m'a d'a ma a bɛɛ ka kan. O tuma Ala ka hakili ɲuman d'a ma. Sunkaro nana ka na ladabu mun di an ma o le filɛ nin ye. Dalilu bɛ nin bɛɛ lajɛlen na Kuranɛ kɔnɔ. Ala ko suratu Sajada ani suratu Zariyatu la aya 16 ani aya 17. Ala ko kanu qalilan mina layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastakfirun. Ala ko Ala ka mɔgɔ ɲumanw a ka dɔgɔ su fɛ o ka sunɔgɔ ka dɔgɔ su fɛ fo ka taga tɛmɛ. Ya mɔgɔ ɲuman den bɛ mun na su seli sunkaro nana dege o la a ye su seli a y'a lajima kana tigɛ. Ala bɛ ban k'a fɔ an ɲɛna wala tulku biyaidikum ila tahluka suratul Bakara wa asinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. A ye ɲali kɛ a y'a lɔn k'a fɔ ɲanikɛbagaw ka di Ala ye. An ye saraka bɔ sunkaro la an k'an jija saraka bɔ ka to a ma. An ye misiriw lamɛrɛ sunkaro la kira ko salam a ko i ye silamɛ o silamɛ ye n'a a dusukun dulon bɛ misiri la ko a ye seereya ma ni limaniya ye. Ka tagama ka bɔ i ka so kɔnɔ ka na misiri la sen bɛ la bɛrɛ o bɛrɛ kan ka na a bɛ k'i ɲɛ baraji ye a bɛ k'i ɲɛ daraja ye a bɛ k'i ɲɛ jurumu yafa ye. I bɛna don misiri kɔnɔ n'i tilala farida dɔ seli la ka sigi ka farida dɔ kɔnɔ a bɛ ko mɔgɔ min bɛ jihadu kɛyɔrɔ la sigi bɛ ka jugu kɔnɔ a bɛɛ ye kelen ye o bɛ sɔrɔ misiri la nali la. O n'i t'a la n'i kelen ye seli kɛ so kɔnɔ n'i y'a kɛ misiri kɔnɔ misiri daraja 27 so kɔnɔrɔ daraja 1 an y'o sunkaro bɛɛ ban o de la. An kana to an ka misiriw ka langolonya misiri jɔla quartier la quartier mɔgɔw ta le a jɔbaga ta tɛ alimami ta tɛ mais an b'a kɔlɔsi misiri langolonya ni mɔgɔ tɛ na donc a bɛ jija quartier sigibagaw a ye misiri la jimɛ ni Alahu taala sɔnna ma misiri lɔ nafa a barika a bɛ don an bɛɛ fɛ ko la ka fara misiri jɔbaga kan aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi allazi istafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Chers frères, chers sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce immense sur nous, pour ses bienfaits dont nous ne pouvons dénombrer, Inch'Allah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis que nous nous retrouvions dans sa sainte maison qui est la mosquée pour la prière de Juma. Face à Allah que nous ayons beaucoup de Juma dans la santé et la prospérité. Amen. Nous faisons la prière sur le sceau des messagers, sur sa noble famille, ses vertueux compagnons et tous ceux et celles qui les emboîteront le pas jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, la thématique de ce sermon est bien la préservation des acquis du Ramadan. Comment devons-nous préserver les enseignements, ce que nous avons pu acquérir pendant le mois de Ramadan? Le Ramadan n'est pas seulement un mois où nous nous adonnons à l'adoration dans le seul but d'avoir des mérites et point bas, non. De sorte que pendant le mois de Ramadan, les interdits sont interdits et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé, nous faisons plus que ce qu'Allah même nous a demandé. Mais quand le Ramadan prend fin, tous ces types d'adoration également prennent fin. Ça, c'est une grave erreur, c'est une mauvaise compréhension du Ramadan. Le Ramadan est non seulement un mois de bénédiction, un mois où les mérites des bienfaits se multiplient, mais c'est également un mois de formation pour tous les musulmans. Parmi les formations, les valeurs que le Ramadan nous inculque, il y a bien entendu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'un des buts essentiels du mois de Ramadan. La crainte sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette crainte-là, comment nous pouvons la tirer du Ramadan? C'est que lorsque nous jeûnons, nous avons tous un moment dans la journée, un endroit, que ce soit dans notre maison ou au travail, dans notre bureau, où nous pouvons rompre le jeûne à l'abri de tout regard.
personne ne nous verra rompre le jeûne. On peut boire de l'eau, on peut manger sans que personne ne nous aperçoive. Mais pourquoi nous ne rompons pas nos jeûnes alors qu'on a la possibilité de le faire? On souffre de soif, on souffre de faim. C'est pénible, c'est terrible. Mais parce qu'on a tous en tête qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. Ça, c'est un enseignement du mois de Ramadan qui, à travers cet enseignement, nous tirons quelle leçon? C'est la crainte sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque j'ai en tête que Dieu, Allah me voit où que je sois, automatiquement, je vais craindre Allah. Parce qu'il sait que après tout cela, c'est vers lui que nous allons retourner. Wataku yawman turja'una fihi ilallah. Le premier enseignement, c'est de craindre Dieu, qui est le but même fondamental du jeûne. Le deuxième enseignement, c'est de faire de nous des vrais adorateurs, des adorateurs endurants, des adorateurs assidus à l'adoration. On va constater que pendant le Ramadan, nous faisons pratiquement 400 rakats qui n'est pas obligatoire. Donc, comment on appelle ça, l'agrément du jeûne n'est même pas lié à ces 400 rakats-là. Nous le faisons tout au long du mois de Ramadan. 300 rakats après la rupture, 100 rakats après, pendant les 10 dernières nuits du Ramadan. Ce ne sont pas des prières qui sont obligatoires, c'est surrogatoire, facultatif. Mais tout cela, pourquoi? C'est pour que après le Ramadan, chaque musulman puisse faire un programme, ne serait-ce que 2 rakats, il peut le faire chez lui à la maison pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour se rapprocher plus d'Allah. La prière nocturne est d'une importance capitale. On va voir que tous ceux qu'on appelle saints, les waliullah, les amis de Dieu, les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces personnes dormaient peu pendant la nuit, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran. C'est des hommes pendant la nuit, ils dormaient peu. Donc faisons en sorte de faire un programme pour la prière nocturne, même si on ne peut pas faire 2 heures de temps, 3 heures de temps, comment dirais-je, éveillé, mais on peut quand même faire un programme, même si c'est 10 minutes chaque nuit, consacrons cela pour les nawafil, Inch'Allah. Troisième et dernière valeur ou enseignement, ça ne finit pas, on va se limiter à cela vu le temps, c'est bien la générosité. Le Ramadan vient pour nous aider à être des personnes généreuses. Moi, je le dis toujours dans mes sermons, dans mes interventions, c'est l'une des valeurs qui valorise même l'être humain. Quand tu es généreux, tu es quelqu'un de valeureux, tu es quelqu'un de respecté, tu es quelqu'un d'estimé. Peu importe ton rang. Peu importe ton rang. On n'est pas respecté par rapport à ce qu'on a, mais on est respecté par rapport à ce qu'on donne. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Il y a des gens qui se vantent, j'ai 10 immeubles, j'ai tel temps, j'ai tel bien, mais en quoi est-ce que ça profite à tes semblables? Si ça ne profite pas comment on appelle ça, à ton entourage, mais ça n'a pas de sens, mon frère. Un matin, tu vas mourir pour laisser tout ça. Donc, pendant le Ramadan, on a fait beaucoup de sacrifices. Arrangeons-nous à ce que ces bonnes actions-là ne restent pas dans le Ramadan. Ne soient pas des actions propres au Ramadan, mais les 11 mois à venir, là, on va être avare. On va regarder nos frères musulmans en train de mourir de faim sans pouvoir l'assister. Dans ce cas-là, le Ramadan n'aura pas de sens. À quoi ça sert? Un mois, on est généreux et 11 mois, on est avare. Un mois, on est des fervents adorateurs, mais pendant 11 mois, on est en état de pause. Un mois, on est obéissant. On est respectueux. Hein? Des prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pendant les 11 mois, on fait ce qu'on veut. Tout en sachant que pendant les 11 mois, là, il y a plus de personnes qui meurent que les 1 mois. Et donc, tout ce que vous allez constater comme adoration, comme bienfait pendant le mois de Ramadan, ce n'est pas pour le Ramadan, c'est une formation. La mise en pratique vient pendant les 11 mois à venir. Voilà pourquoi je termine sur ça, pour dire à mes frères et sœurs musulmans, lorsque le Ramadan tire à sa fin, et que tu entends un musulman dire, c'est notre, comment dirais, le Ramadan est fini, le Ramadan va bientôt finir, en train d'appeler sa copine pour dire,
Donc, on se retrouve tant. Il faut être sûr et certain que le ramadan qu'il a fait là n'a pas été accepté. Toute adoration que le musulman fait, étant en train de faire cette adoration-là, tu as l'intention de désobéir à Allah après l'adoration. L'adoration n'est pas agréée. Ça, c'est clair et net. Le musulman qui dit, on va faire notre dernier samedi avant Ramadan, sache que son Ramadan est annulé avant même qu'il ne gêne. Le musulman qui dit, le Ramadan est presque fini, hein, c'est-à-dire le Ramadan finit dimanche. Donc, ce samedi-là, on va se dire, c'est que Ramadan, ça n'a pas marché. On prie Dieu pour que Dieu puisse t'accorder le Ramadan prochain. Mais ça là, ça c'est déjà gâté. Donc, face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous soyons des musulmans pieux et sincères, qu'Allah nous accorde beaucoup de vendredi dans la santé et la prospérité. Allah nous a donné le Ramadan de cette année. Face à Allah que nous ayons le Ramadan prochain. Nous sommes en période de Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous le pèlerinage à la Mecque, ainsi qu'à tous nos frères et sœurs musulmans. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ila salat yarhamni wa yarhamukumullah.